सालायदोंसो होनदों खेंख्ला नांगौ এটা কি ডেভেলপমেন্ট রাস্তা এটাও নাকি হই গ্রাম পানোয়ারি পানোয়ারি এই রাস্তা একটু খারাপ দেখছে এখনো 17 বছর মধ্যে এই রাস্তাটা এখনো হয় না নাকি হয় নাই কি কারণে হয় না কেনে এলা না হল এটাই তো কথা আচ্ছা 17 বছর থাকি আপনি কাকে ভোট দিয়ে আসছিল হাগরামাকে এখন আপনি কি চাই রাস্তাটা হওয়া লাগে আমার আর হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট হওয়া লাগে রাস্তাঘাট তাহলে আপনি কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করতে চাই এখন ওই যে কিভাবে বানা লাগবে সরকার বদলা লাগবে হ্যাঁ তাহলে আপনি কাকে সাপোর্ট করবে এখন সাপোর্ট মানে এই যে কি ধরনের নাম পায় যেটা ভালো হয় আর কি যেটা ভালো হয় আচ্ছা তাহলে এই খালি ঘরে পাইছি মাত্র একটা ঘর পাইছে কমপ্লিট হয়েছে ঘরটা ঘর কমপ্লিট হয় নাই কমপ্লিট হওয়া নাই তো আপনি এখানে কমপ্লেন করছেন নাকি কখন জায়গা নাই কোনো জায়গায় কমপ্লেন করা নাই কয় বছর হয়েছে ঘর পাওয়াটা মানে এই যে খরালিতে ঘর হয়েছিল আর কি মানে টিন লাগানি 1 বছর হল আর কি 1 বছর হল এখনো ঘর কমপ্লিট হয় না নাকি এই রকমের রাস্তা এর 17 বছর থেকে এই রকমই চলে যাচ্ছে এই রাস্তার কোনো একটা কাম হল না উন্নত হল না হ্যাঁ সরকার পরিবর্তন লাগে কি সরকার পরিবর্তনের লাগে ওইটাই দরকার এই সরকারের যখন এত বছরে কাম হল না কোনো আমার উন্নতি নাই তাই ওই সরকারের দেখি আর কি হবে আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ নাম কি এই গাঁওটা তো আপনার এই পানোয়ারি আচ্ছা আপনি 17 বছর মধ্যে এই জায়গাতে আপনি কাকে ভোট দিছিল আমরা হাগরামান দিছি নাঙ্গল তো এখন একটু কাজ করার নাই তাহলে আপনি কি চাই এইভাবে আমার রাস্তাটাই হওয়া লাগে আগত মেন রাস্তা হওয়া লাগে আচ্ছা আপনার নাম কি আমার নাম খগেন রয় বাড়ি এখানে আপনার তো আপনি 17 বছর মধ্যে যেটা আগ্রামা কইতে আসে কি বিটিসি খুব ডেভেলপ হয়েছে খুব ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তো আপনি কি কইতে চান কই আমার তো কিছু ডেভেলপ দেখলাম না একটাও ডেভেলপ হবে কিচ্ছু নাই একটা গরিবের জন্য কিছু সাহায্য দেয় না গরিবের জন্য কোনো কিছু দেয় না ঘর ভালো মতন একটা দেয় না দিলেও আদ্রা উদরা এদিকে রাস্তাঘাটও ঠিক বানায় না কোনো সাহায্যই কিছু পাওয়া যায় না 17 বছর দেখলাম তো হারামা সরকারও ভোট দিয়ে জিতেলাম কিন্তু কোনো কাজ করিল না তা আজকে আমার এই UPPL এর দলক যোগদান দিলাম আমরা পানোয়ারি গ্রাম থেকে রায়পাড়া মানে আমরা সবাই মিলিয়ে এই UPPL এর যোগদান দেব তো 17 বছর মধ্যে এই রাস্তাটা হয় না নাকি একবারও ই স্যাংরাইবেল কিবা ই নাই স্যাংশন হয় না নাকি নাই কোনো স্যাংশন হইলো ওরা খায়া শেষ করে টাকা পয়সা কয়বার শুনলাম স্যাংশন বলে হয়েছি এই যে আর রাস্তা হবে খালি এমনই শুনে যায় আজি বলে রাস্তা হবে এই বছর হবে এই বছর জিতলে ভোট পাইলে এই বছর হবে এমন করতে 17 বছরে ওই রুলিং সরকারে চলি থাকিল কিন্তু কোনো বছরও রাস্তাটা দিল না आङो 5 बोसोर मालागुरि BTC मेम्बारमोन नाथाय नामावल' मेम्बार जादों ओमफ्राय खाज'खरियाव जायाखै आंनि मुङाव खुन्दुं कम्बल मुसारि सादा स्प्रे मेचिन बेफोरबायदि सफैनायखौ माने गावसोरनो बिथोन खालामनानै आंनि आखायाव गथायामोन दा बिनि दुखुआवनो आङो दा UPPL आव फैनो गोनां जाबाय आंनि मुङा प्रमद नार्जारि गामिया पानवारि थांनाय 20 जुलाइ खालि BPF नि कर्मकर्ता मालागुरि प्राइमारिनिफ्राय बिथांमोना जे प्रेस मिट बायदि खालामनानै गावसिनि पेजआव हगारदों बे पेजआव हगारनायाव बिसोर बुंदों BTC आव एबा मालागुरि प्राइमारियाव बिराद डेभेलप जादों होननानै दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो बेनि सायाव बुंनांगौआथ' बुंनांगौब्ला गोब्राब जायो नुनाय हिसाबैसो बुंनांगोन
बेखौनो आङो बुंनो सानदों सारनि सिगाङाव जोंनि जमदर समस्थिजों लाफानानै मालागुरि प्राइमारियाव दिनैसिम मोजां खामानि जायाखै आरो जानायबो नङा होनना आं मिथिदों 17 बोसोराव बिसोर जे सरकार लानानै BPF सरकार लानानै सालायबोदोंमोन बे सालायबोनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि प्राइमारि आरो जोंनि गामिनि डेभेलप बे डेभेलपआ जायाखै आरो गावसोर जे डेभेलपनि खोथाखौ बुंदों रोखायै बुंनानै लादों बिसोरो डेभेलप जादों होननानै खिन्थु बेफोर बाथ्राफोरा नंखाय जादों मानो होननानै बुङोबा डेभेलपआ गैखाथारा डेभेलपखौ गावसोरनि देहा बोलोजोंहाय आरो राव गावजोंसो डेभेलपखौ खिन्थादों बिसोरो खिन्थु गामि ओनसोलाव नायनानै गिदिंनानै नाय नुगोन बेसेबां डेभेलप जाखो बेखौ बे गिदिंबानो नुगोन आरो नुलांखाबायबो मानसिफ्रा आरो जोंबो मिथिगौ बा डेभेलप गैया मामा आंनि मुङा सुजित बसुमतारी आच्छा थांनाय 20 जुलाइ खालि जेदि मालागुरि प्राइमारिनिफ्राय BPF-निफ्राय दि बुंदों वान भटार वान जब होननानै UPPL-नि स्ल'गानानो वान भटार वान जब दा नोंथाङा बेनि सायाव मा होनगोन नंगौ आङो BPF माखासे कर्मि माबाखौ माखासे फेसबुकआव नुदोंमोन माने आं बेखौनो बुंनो लुबैयो माने थांनाय जुलाइ 20 तारिखआवहाय माने आं फेसबुकआव नुदोंमोन बेफोर खोथाफ्रा माने नंखाय बेफोरबायदि जाथावा दिनैसिम कोनो सरकारा वान भटार वान जब रावबो कोनो सरकारा होनो हायाखै दिनैसिम कंग्रेस सरकारा सेन्ट्रेलाव 50 बोसोरनिबो बारा राजत्व खालामबाय दिनैसिमाव बेबायदि वान भटार वान जब होनो हायाखै दिनै आरो बेफोर बाथ्राफ्रा नंखाय दिनै रायजो राजाखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै माने भट मोननायनि माखासे साल बेफोर जाबाय बिसोरनि भट डे बिसोरो माखासे माने राजनितिजों माने माखासे रायजो राजाखौ माने जुमला जे राजनितिनि गेजेरजों माने रायजो राजाखौ जाम्बा जेरै जिबनाव बेफोरबायदि कोनो सरकारा होनो हानायबो नङा आं नुफेराखैबो बेफोर गासैबो आंनि सोंबाथ' जोबोद मोजाङानो डेभेलपखौथ' बिथांमोना गावसोरसो BPF हान्जानिफ्राय बुंना लादों नाथाय जोंनि हान्जायाव जों डेभेलपखौ नुफेराखै एसेबां जोंनि डेभेलप होनोबा जोङो सोरनिबा IOI न' गंसे मोनजानाय डेभेलप जायो बे नङा दिनै लामाफ्रा थिग मथन जायाखै आरो सोरबा मोननांगौ रोखोमनि जिनिसखौ मोनाखै दिनै न' गंसे मोननांगौब्ला थाखा लाग्रोनानै एडभान्स थगायनानै जायो बिसोर राजनितिक सालावहाय बेफोरबायदिखौ जों डेभेलप होना दिनै गासैबो बिथांमोननि नोजोरावहाय जोंनि नोजोराव नुनाया बिथांमोनखौ खालि कारापसन होनोब्ला बेनो जेरै सोबख'नानै जानाय आरो नासयनानै जानाय बेबायदि नासयनायावहाय जों बोरै डेभेलपखौ नुगोन दिनै लामाफोर थिग नङा बान्दोफोर थिग नङा दिनैहाय हा दहायसे गोनां दैफ्रानो थिग मथन आंनि मुङा दिलीप कुमार नार्जारी आङो गयनं जमदर समस्थिनि सिङाव थानाय मालागुरि BCDC-नि गोग्लैयो आरो गामिनि मुङा जाहैबाय थानुवारि आच्छा नोंथाङा मालागुरि प्राइमारियाव माबायदि डेभेलपमेन्ट जानाय नुनो मोन्दों बे 17 बोसोराव डेभेलपखौथ' फेसबुकफ्राव आरो बायदि बायदिफ्राव BPF-नि जेनाखि कर्मकर्ता बेनिफ्राय बिथांमोना बुंसोगासिनो आङो बे 17 बोसोरनि डेभेलपखौ आं बेसेबां खोनासंगौमोन बेनिखायनो आं प्रमाण हिसाबैहाय मोनसे IOI न'नि मोनसे प्रमाण हिसाबै रायजो BTR-नि बा BTC ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो बुंथिनो नागिरदों बेनो जाहैबाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा जेनाखि खामानिखौ मावदों आं बेखौ बिथांमोनखौ साबायखर होनो नागिरो बिथांमोना 17 बोसोराव बेखिनिखौ सोलोंनानै लानो हानायनि थाखाय बे सोलोंनानै लानायानो जाहैबाय गुबुन मानसिनि आइडिनि नामाव फैनाय न'खौ IOI न'खौ गुबुन मानसि गावसिनि सोरबा चेयारमेनानो लाफिननाय सोरबा मेम्बारानो लानाय बा सोरबा गावसिनि कर्मकर्ता BPF-नि जेनिखि सापर्टार बिथांमोननो होनाय बेखौ नुदों बिनि प्रमाण हिसाबै आङो बेखौनो एसे रायजो राजानो खोन्थानो नागिरदों जेरैहाय नैहाय दङ नै दिबाकर बसुमतारी बिथांनि आइडिया 2639 आरो बेखौ जलेस्वर बसुमतारीनो होदों बे खुब दुखुनांथाव बिथाङा खुब खुद्रिदों
आरो बे सना जाहैबाय 2014 आरो 15 आरो बिदिनो गोबां दं बेबायदिनो नै गसाइ मुसाहारि बिथांनि आइडि नाम्बारा 2694 मोन बेखौ होदों हेमकान्त मुसाहारि होननायनो बिथाङा न' गोमाजानायनि थाखाय जोबोद दुखु आरो बिदिनो गोबां दं आरो बिदिनो नै सादु दैमारि बिथांनि आइडिया जाहैबाय 2736 आरो बिखौ रबिराम दैमारि बियो गावनि निजि चेयारमेनमोन दा खोब दुखुनांथाव आं बेखौनो बुंनो सानो आरो बिदि बहुद दङ बेनो बहुद बेबायदिनो कमप्लिट जाखानाय आंनि आखायाव दङ एक्सन प्लेन दा खोब दुखुनांथाव आरो आं बेखौनो बुंनो सानबावो बिथांमोना बेबायदि खालामनो नाङामोन आरो नैबे जेनाखि एक्सन प्लेनाव नुजानाय आइउआइ न'नि जेनाखि बेनिफिसियारिफोर आइडि हल्डारफोर बिथांनि जायगायाव BPF नि जेनाखि दैदेनगिरिफोर मोनब्ला बिथांमोननि गोसो आरो गोरबोआ माबायदि जागौमोन बेखौ बिथांमोनानो सानथोंसै बिथांमोनादि बार बुंबाय थायो अरायबो डेभेलपनि खोथा आरो मोनसे खोथाया दुखुनांथाव खोथासिना बेनो बिथांमोना ओरैबायदिबो खामानि मावनो हाबाय दे बा सोलोंबाय जे 17 बोसोराव सासे मुस्लिमनि न'खौनो सोरबा सासे बर'नि होनो हानाय माने आखुखौ बिथांमोना सोलोंनो हादों बेनो जाहैबाय मोहम्मद आसमत आली शेख बिथांनि आइडिया 23687 बेनि सना 2013 to 14 बेखौ आन्दलन मुसाहारि होननाय सासे बर' मानसिनि होदों बेबायदि खोब दुखुनांथाव बेफोरो खोथाफ्रा जुदि आदार कास्टनावहाय गोसारहैयोब्ला खोब दुखुनांथाव दा आङो बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेबायदि कारापसननि थाखायनो गोबां गुबुन गुबुन हारि जाथि माहारिफ्रा नैबे UPPL हान्जायाव लोब लोब परिबर्तननि जेनाखि परिबर्तननि बेलायाव बिथांमोना जोंजों सापर्ट होफैदों आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे UPPLजों गुबुन गुबुन हारि माहारि जाथिफ्रा लोब लोब फैगासिनो दङ आरो दिनैनि थारिखआवहाय आं बेखौनो बुंगोन दिनैहाय नैबे मालागुरि BCDCनि सिङावहाय 5018टा भटार्स दं बेनि गेजेराव जोङो जुदि सरकारा मोनसे मेल मिटिं लानायनि मोनसे स्कप होयोब्ला जोङो गोरायै बुंनो हागोन बा रोखायै बुंनो हागोन जे 3000आ आरामसे ओंखारगोन 3000निफ्राय आरो बिनि बारासो ओंखारनो हाबावनायनि बेबायदि सम्भाबना दं आरो बिराद लोब लोब बायफनजों कन्टेक्ट नङाब्लाबो अनेक लोगो हमलायो बे आरो समान अधिकार मोनथाय आरो बयखौबो जों ज' ज'यै खामानि मावनो थाखाय UPPL आ खावलायो आरो आंनि जेनाखि बुंनांगौ